بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن اینڈ ڈیفینیشن آف اکنامکس. ہم آج صرف ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن پڑھیں گے اور اکنامکس کا انٹروڈکشن بھی کریں گے. انٹروڈکشن آف اکنامکس. Economics comes from an ancient Greek word oikonomos, which means household management. Means a person who manage a household or management household with limited funds. یعنی کس طرح سے ایک شخص جو ہے لمیٹڈ فنڈس سے، محدود آمدنی سے کس طرح سے وہ مینیج کرتا ہے گھر کو. یا ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے کہ ہم لوگ پوری کنٹری کو کس طرح سے مینیج کیا جائے لمیٹڈ فنڈس سے. تو یہ ہے اکنامکس کا انٹروڈکشن. وی ہیو کلاسیفائی اکنامکس ان 3 کیٹیگریز. ہم جو اکنامکس کی تو بہت ساری ڈیفینیشنز ہوئی ہے، بہت سارے اکانومسٹ نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، لیکن آج تک اسپیسیفک ورڈز پہ ہم لوگ اکنامکس کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہی ڈیفینیشن پہ ابھی تک سارے اکانومسٹ نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی ہے، میرا مطلب اتفاق ظاہر نہیں کیا ہے. تو چلو ان سارے تعریفوں کو ہم لوگ صرف 3 گروپس میں ڈیفائن کرتے ہیں. پہلا گروپ ہے ہمارے پاس کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، ایڈم اسمتھ کا ہے یہ گروپ. دوسرا ہے ہمارے پاس نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، یہ مارشل کا ہے. تیسرا ہے ماڈرن ڈیفینیشن آف اکنامکس، یہ رابنز نے دی ہے. آج ہم لوگ ایڈم اسمتھ کا ڈیفینیشن پڑھیں گے. ایڈم اسمتھ از دا فاؤنڈر آف اکنامکس. He wrote a book in 1776 whose title was Wealth of Nations. ایڈم اسمتھ جو ہے وہ اکنامکس کا بانی کہلاتا ہے. اس نے 1776 میں ایک بک لکھی جس کا نام تھا ویلتھ آف نیشنز، یعنی اقوام کی دولت. اس بک میں اس نے ڈیفائن کیا تھا اکنامکس کو. He defined economics as an inquiry into the nations and causes of wealth of nations. He defined the word wealth through its 4 aspects. اس نے جو ہے اس ورڈ ویلتھ کو، ویلتھ کے لفظ کو 4 پہلوؤں سے دیکھا ہے، بیان کیا ہے. پہلا ہمارے پاس پروڈکشن آف ویلتھ. پروڈکشن آف ویلتھ میں یہ ہے کہ کس طرح سے ویلتھ کو پروڈیوس کیا جائے، یعنی کس طرح سے. ویسے تو ہم لوگ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن سے کرتے ہیں. فیکٹرز آف پروڈکشن ہمارے پاس لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن ہے. تو ان 4 فیکٹر سے ہم لوگ کس طرح سے پروڈکشن کریں. ایکسچینج آف ویلتھ مطلب کس طرح سے ہم لوگ ایکسچینج کریں. اب دیکھو ایک بندے کی کمپنی ہوگی تو وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کپڑے بنائے گا. اس طرح تو نہیں بنائے گا کہ صرف اپنے لیے کپڑے بنائے گا. اور دوسرا بندہ پھر ہوگا وہ آٹا بنائے گا نا، تو وہ تو اپنی ضرورت سے آٹا زیادہ بنائے گا اور اس کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی جتنا اس نے آٹا زیادہ بنایا ہوگا، اور اس کو پھر دوسری چیزوں کی ضرورت ہوگی. اب جس نے کپڑے بنائے اس کو اور بھی سبزی وغیرہ خریدنے کی یا آٹا خریدنے کی، کچھ بھی خریدنے کی ضرورت ہوگی نا، تو وہ اپنے کپڑے بیچے گا اور ان پیسوں سے گھر کی دوسری ضروریات پوری کرے گا. اسی طرح سے یہ ایکسچینج ہوتا ہے، مطلب کس طرح سے ہم لوگ ایکسچینج کرتے ہیں. پھر ہے ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، یعنی کس طرح سے ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اب دیکھو 4 فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ گڈز بناتے ہیں، چیزیں بناتی ہیں. یہاں پہ گڈ سے مطلب ہمارا اشیاء ہے، مطلب چیزیں وہ بناتے ہیں. پھر کس طرح سے ہم لوگ ان میں ویلتھ ڈسٹریبیوٹ کریں. یا ہم لوگ اس طرح سے بھی کہہ سکتے کہ پورے ملک کو دیکھا جائے تو پورے نیشن میں ہم لوگ پورے ایک سال کی آمدنی کیسے تقسیم کریں گے، کس کو کتنا ملنا چاہیے. پھر ہمارے پاس کنزمپشن آف ویلتھ. کنزمپشن یہی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ کنزیوم کریں وہ چیزیں. اب دیکھو میرے پاس پیسے ہیں تو میں نے اس سے کچھ چیزیں خریدنی ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوئی جو چیزیں میں نے خریدی. یہی تو ہمارا کنزمپشن ہے کہ ہم لوگوں نے کنزیوم کیا ہے. According to Adam Smith, economics is the study of wealth, study of material goods, study of جیسا کہ میں نے پہلے بتایا پروڈکشن آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ایکسچینج آف ویلتھ اینڈ کنزمپشن آف ویلتھ. مینس اکنامکس از آل اباؤٹ ویلتھ. یہی ہے کہ اکنامکس جو ہے مٹیریل گڈس کے بارے میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک یہ بیان نہیں کہ مطلب کہ ایک ٹیچر کس طرح سے وہ بھی تو فرائض انجام دے رہا ہے، پروڈکشن میں ہیلپ کر رہا ہے نا.
मटेरियल में तो वो नहीं आ रहा है और इसने वो टच नहीं किया, या डॉक्टर जो है वो सर्विसेज अंजाम मतलब सर्विसेज दे रहा है, वो भी इसमें नहीं आ रहा। सिर्फ जो है मटेरियल गुड्स के बारे में है और वेल्थ, यही है इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। फिर इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन पे जो है क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म किसने किया? कार्लाइल और रिस्किन जो है इसमें बहुत मशहूर हैं और इनके कुछ फॉलोअर्स भी थे इसमें। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज़ किया। दे सेड इकोनॉमिक्स इज़ आर डिसमल साइंस विच टीज मेमन वर्शिप। यही है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक दौलत परस्ती का इल्म है, या दौलत परस्ती सिखाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ मटीरियलिज्म, कि इसमें जो है हम लोग मटेरियल पे ही तवज्जो दे रहे हैं। इट प्रोमोट्स सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, ये लालच और खुद गर्जी का इल्म है, यही सिखाता है। कार्लाइल से इकोनॉमिक्स इज़ अ पिग फिलोसफी देयरफॉर इट शुड नॉट बी स्टडीड। कार्लाइल ने हत्या कि ये भी कहा कि इकोनॉमिक्स जो है पिग फिलोसफी है, मतलब जो है सूद का इल्म है, सूद का फलसफा है और इसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए। मतलब इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमें ये नहीं, मतलब हमें इस्लाम से दूर कर रही है, ये नहीं कह रहा कि इस्लाम पे जाओ, या ये लोग मजहबी रहनुमा थे ना, तो इनका नज़रिया ये था कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक दौलत परस्ती सिखाने वाला इल्म है, या इस तरह लालच पैदा करेगा, मतलब लोगों को अपने दीन से हटा लेगा और भाईचारा नहीं होगा लोगों में, सिर्फ खुदगर्जी होगी और दौलत के पीछे भागेंगे। मतलब इकोनॉमिक्स तो ये नहीं, इनका जो है नज़रिया जो है वो गलत है इकोनॉमिक्स के बारे में। दे सा ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर। उन्होंने जो है पिक्चर के सिर्फ नेगेटिव साइड को देखा है, पॉजिटिव साइड को बिल्कुल देखा ही नहीं है। दिस क्रिटिसिज्म इज़ नॉट कम्प्लीटली जस्टिफाइबल। ये जो है ये क्रिटिसिज्म जो है वो ये तनकीद जो है पूरी जस्टिफाइबल नहीं है। वेल्थ इटसेल्फ नॉट इज गुड, नॉट अ गुड। वेल्थ इटसेल्फ इज़ नॉट अ बैड, यानी वेल्थ जो है वो खुद बुरी चीज़ नहीं है, बुरी शे नहीं है। हाँ, इसका इस्तेमाल बुरा या भला हो सकता है, ये तो है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ये जो है खुद तो बुरी चीज़ नहीं है। और इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ का ये कहना तो नहीं था कि जो है इकोनॉमिक्स सिर्फ दौलत के बारे में होगा। ये दौलत भी तो हम लोग इसलिए नहीं कमाते कि दौलत के साथ दौलत ही कमाते हैं। दौलत हम लोग इसलिए कमाते हैं कि हम अपनी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकें और इससे हम लोग सेटिस्फेक्शन हासिल करें। तो ये बुरी चीज़ नहीं है। चलो आज की क्लास यहीं तक थी। अगली क्लास में मार्शल और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।